નકલી નોટ બનાવનાર બે શખ્સો આખરે સકંજામાં આવી ગયા છે। એસઓજીની ટીમે નકલી નોટના જથ્થા સાથે બંને શખ્સોને પકડ્યા છે। પૂણા શાકભાજી માર્કેટમાં નોટ વટાવવા માટે જતા હતા અને ત્યારે આ સમગ્ર હકીકત સામે આવી છે। ઘરમાંથી નકલી નોટ બનાવવાનું પ્રિન્ટર પણ મળી આવ્યું। આરોપી સુરેશ 15 વર્ષથી નકલી નોટ બનાવવાનું કામ કરે છે। એનઆઈએએ અગાઉ 3 વાર સુરેશ વિરુદ્ધ તપાસ કરી છે। આ પહેલા 1.5 લાખની નકલી નોટ સાથે સુરેશ પકડાયો હતો। हाथे सफलता लगी है। खास करीने बोगस जे चटनी नोट है ते मार्केट में क्या बे जेटला जे आरोपीओ छे ते वटावी रह्या होवानी बातमी एसओजी ने मळी हती। जे बातमीना आधारे एसओजी पोलीसे बे जेटला जे आरोपीओ छे तेमनी धरपकड़ करी हती। आ बंने जे आरोपीओ छे तेमनी पासेथी रूपिया 500 ना दंडनी 18 जेटली जे चलनी नोटो छे ते कब्जे करवामां आवी हती। आ साथोसाथ जे बोगस जे चलनी नोट वटावीने रूपिया 1 लाख जेटली जे रोकड़ मेळवी हती ते पण पोलीसे कब्जे करी हती। हाल आप जोई शको छो बने जे आरोपीओ छे तेनी धरपकड़ करी छे। पोलीस पूछपरछमां तेओए पोतानुं नाम विजय चौहान अने खास करीने अन्य जे आरोपी छे तेने पोतानुं जे नाम छे ते सुरेश उर्फे चकोर जणाव्युं हतुं। आ बंने जे आरोपी छे ते सूरतना पूणा विस्तारमां आवेला जे शाकभाजी मार्केट छे तेमां रूपिया 500 ना दंडनी जे चलनी नोट छे ते वटाववा माटे जई रह्या हता। ते दरमियान पोलीसे तेमने झड़पी पाडवामां आव्या छे। हाल तो अत्यार सुधी आ बंने आरोपीओ द्वारा केटली आ रीतनी बोगस चलनी नोटो मार्केटमां वटाववामां आवी छे ते अंगे पोलीसे तपास हाथ धरी छे। आ उपरांत अन्य जे एक आरोपी छे तेने पण वोंटेड जाहेर करवामां आव्युं छे जेनुं नाम ताहिर उर्फे कालिया नाम तेनु छे। हाल तो पोलीसे ताहीनी पण शोधखोळ हाथ धरी छे। महत्वनी वात छे के जे डुप्लिकेट जे नोट छे ते क्यां बनाववामां आवती हती अने कोनी पासेथी आ डुप्लिकेट जे नोट छे ते मेळववामां आवती हती ते अंगे पोलीसे વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। આ સાથોસાથ હાલમાં બંને જે આરોપીઓ છે તે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે અને બંને જે આરોપીઓ છે તેને રિમાન્ડ લેવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। કેમેરામેન વિજય બેસાણી સાથે ચેતન પટેલ, ઝી મીડિયા, સુરત।